I want to add something. جی فرمائیے. گزشتہ دنوں جو ہمارے پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ کے صدر ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر ہیں، ان کی طرف سے آپ ایک چیز تو کر لیں نا، یہ مسئلہ تو حل کریں نا آپ کا. میں اسی پر آؤں گا. میں اسی پر آنے لگا ہوں. نہیں آپ ایک منٹ، یہ اگر آپ کو پتا ہے کس نے کیا ہمیں نام بتا دیں، ہم ان کو کہیں گے اس کی تفتیش کر لیں. مائی لارڈ میں اسی پر آنے لگا ہوں. آ جائیے. میں صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ جو ان کی پریس ریلیز تھی آئی اسٹینڈ بائی اٹ، لیکن یہ جو پٹیشن تھی آئی فیلٹ آئی ایم ٹریپڈ ٹو سائن دس پٹیشن، سو آئی ایم جسٹ ودرائنگ فرام دس پٹیشن. آپ نے کیا جھوٹا ایلیگیشن لگایا ہے؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ جھوٹا. نہیں ہم کہہ رہے ہیں سوری ٹو سے آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ ٹہلتے ہوئے آئیں اور کہیں کہ میں اب جا رہا ہوں خدا حافظ. نہیں سوری، یہ بات اگر یا تو بولیے جھوٹا ایلیگیشن تھا، اگر سچا ہے ہم آپ کے بنیادی حقوق آپ کو دلا کر کے چھوڑیں گے. اسد طور صاحب ذرا سن لیجئے، اگر آپ پہ پریشر ہے اس کو وڈرا کرنے کا، ہم نہیں الاؤ کریں گے. نو وے آئی ایم ناٹ. اچھا ہم کریں گے نا، آپ ہمارے پاس لے آئے نا ایک چیز، ہم دیکھیں گے اس کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پٹیشن جو سائن ہوئی میری، اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ اس میں ڈرا کر رہا ہوں. ادروائز آئی اسٹینڈ بائی مائی ایلیگیشن، آئی اسٹینڈ بائی ایوری ورڈ آئی مینشنڈ ان مائی ایف آئی آر. ہمارا کام چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں کرنا چاہیں آپ تشریف رکھ لیں، ہم کام کروا، ہم پھر بھی بنیادی حقوق دلوا کے چھوڑیں گے. اسد صاحب اس میں کوئی فرق ہے جو دونوں آپ ایک سے وڈرا کرتے ہیں دوسرے کے اوپر؟ دوسرا ہے نہیں نا ان کا، وہ تو ایک ہی پہ آپ نے سائن نہیں کیا کہہ رہے نا. یہی بات ہے. سائن از آئی ایم لائک دیٹ ٹائم کچھ اور کہانی تھی جو سائن ہو گیا تھا. بتا دیں وہ بھی سائن. آپ ایکسپلین کر. شہزاد صاحب ذرا آپ بھی آ جائیے. You are now the president, and with the office come responsibilities. I hope you can assume some responsibilities. I am always ready. Ji? Ready to. Now assist us if a matter of fundamental rights comes before us, and we've taken notice of it. So we want to see it to its logical conclusion. Would you have an opinion on that? Would you like to assist the court on this? Would you like to represent Mr. Asad Toor? If he No, if he, no, we are saying. He's made it clear. He says, I want to withdraw it. But we will ensure that anyone's fundamental rights are infringed. They may be under pressure to do so. Who knows? Well, I don't want to pass any comment on that. But it has to come to a logical conclusion. Matter has been reported to the police. People get frustrated. I have no confidence left in the police. I don't want to do it. Frustration. Leave me alone. Ab 6 dafa mere ghar aur aayenge. That's a natural process that people go through. That doesn't mean the matter should end there unless on the face of it is false. When the police has investigated the matter and has come to the conclusion, yes, that incident took place. Now the question comes, who are the perpetrators? Either the police should have said, this is a false case, it's a made up story, we close the case. That's one thing. But they accept that incident took place. Then it should be proceeded. So I don't know. I mean, I don't think that you can come and withdraw things. If it's a criminal case, they should come up with something. President Saab, we still don't know why is he withdrawing from this writ petition. Writ hai whatever. So why is he withdrawing? It says کہ اس پٹیشن پہ میری سگنیچر نہیں تھی. میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کلیئرٹی کر دیجیے آ کے. ایک منٹ رکیے جی ذرا. کلیئرٹی تو آ جائے نا، وہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. اس کی کوئی انڈیویجول پٹیشن نہیں تھی. آپ کی کوئی انڈیویجول پٹیشن ہے اسد طور؟ لیٹ می کلیئر مائی لارڈشپ. آپ اس کو کلیئر کر دیجیے. اصل میں تھوڑا کمیونیکیشن میں مسئلہ ہوا. یس پلیز میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. سوری میں پہلے اس طریقے سے نہیں ایکسپلین کر سکا. مائی لارڈشپ جب یہ پٹیشن ہوئی تھی میں انڈر امپریشن تھا کہ جو میرے مینٹور ہیں متی اللہ جان صاحب وہ بھی اس کے سگنیٹری ہیں. لیکن جب اور دوسری بات میں نے اس لیے اس پر سائن کر دیے تھے, آئی ہیونٹ کوسچنڈ اٹ.
دوسری بات میرا بالکل یہ کنسنٹ نہیں تھا کہ یہ پیٹیشن کورٹ روم میں لائی جائے. میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا. یہ آپ دیکھیں, ہم آپ سے صرف سمپل سی بات پوچھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہے, آپ نے سچائی بات لکھی غلط, بس اتنی سی بات, بس اتنی. اب آپ کا طریقہ کار کہ یہ ادھر لگے ادھر لگے, یہ تو آپ کا کام نہیں ہے, نوٹس میں کورٹ میں لے لیا نا, وہ تو آپ سو موٹو ہی ہو رہا ہے نا. اب وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو ہاں نہیں ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کھڑے تھے نہیں وہ یہ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, وہ ایشو نہیں ہے ان کا, وہ آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے صحیح ہے. اب وہ کس کے پاس لگا, کیسے لگا, کیوں لگا, میں خود مطمئن نہیں تھا, تو میں اس میں کیا آپ کو بڑی بات. دراصل انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, میں ٹریپ ہو گیا تھا. ہاں میں کیوریوسٹی یہی ہے کہ ٹریپ کیسے ہو گئے. ہمارا بھی سوال یہی ہے, وہی بتا سکتے ہیں. یا باہر پوچھ لیجیے گا ان سے, ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ استاد نے سائن کر دیا تھا, یہ انہوں نے بھی کر دیا. یہ جرنلسٹ پروٹیکشن is a very important thing, and we are going to ensure that every journalist in Pakistan can freely write anything he wants to, criticize to his heart's content. That's, we want to make it absolutely clear. Article 19 guarantees that. The fact is that this matter very much more than that. It was not just censorship, it was intimidation بنا دی. اور ریسنٹلی جو بھی کرٹیسزم ہوا, جیسے ابھی ریسنٹ پہ الگ بات کرتے ہیں, پھر یہ آپ کے صدر ان سے سن لیں گے کیا کرتے ہیں. یہ آپ کمپریہنسو ہمیں اس پہ رپورٹ دیجیے گا, اور یہ آپ جائیں گے, اور اگر you will go to any agency including the ISI, اور اگر آپ کو کوآپریشن نہیں ملا آپ اس کی رپورٹ دیجیے گا. میرے خیال میں وہ جو عمران شفقت اور عامر میر صاحب کے ساتھ جو ایف آئی آرز تھی, اس میں کیا ان کا کیا ایشو ہے مجھے نہیں پتا. عمران شفقت کے ساتھ کیا ہوا؟ عمران شفقت کو بھی اٹھا لیا گیا تھا, جس کے اندر عمران شفقت جو ہیں ان کو بھی اس وقت اٹھا لیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت کے پرائم منسٹر جو تھے, ایکس پرائم منسٹر, ان کے حوالے سے کیا تھا, یہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. جتنی ایف آئی آر ان لوگوں نے لانچ کی ہے نا, جو صحافیوں نے جو جتنی بھی ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے, ان کا اسٹیٹس معلوم کر لینا کہ وہ 173 کی رپورٹ کے بعد اس میں ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی. اس پہ فاضل عدالت نے رپورٹ بھی مانگی تھی کہ ڈی جی ایف آئی اے نے کیسے کیا, وہ ایک رپورٹ داخل ہوئی تھی. میرا خیال ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا ان کا بھی نوٹ کریں. تیسرا صحافی کون ہے؟ عامر میر تھے. حامد یا عامر میر, ناؤ از منسٹر ہے پروبیبلی. ہاں جی, کم از کم وہ تو اپنا کیس لڑ سکتے ہیں, وہ ان سے بھی نہیں چل پا رہا ہے. جی سر, ایف آئی اے میرے خیال میں ایک فیڈرل ادارہ ہے, وہ شاید صوبے میں ہے. کہاں منسٹر ہیں؟ پنجاب کے اندر. اچھا, کس چیز کی منسٹر؟ انفارمیشن اینڈ کلچر. چلیں ہم ان کو انفارمیشن دلوا دیجیے نا. اور پینڈنگ ایف آئی آر کون سی ہیں, تاکہ ان کو آپ نام بتائیں گے تو پھر اس کے بارے میں اسٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں نا. یہ اس پہ مینشن ہے. اچھا, ان کے ساتھ بھی ایف آئی آر کیا رجسٹرڈ ہے؟ اس کے بعد ان ایف آئی آرز کے ساتھ کیا ہوا, میرا خیال ہے کہ اس وقت امجد نذیر اور ان کا کیا بنا, انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے سے ملاقات بھی کی تھی, ان کو ایف آئی اے کے آفس میں بلایا بھی گیا تھا. وہاں پہ ہم نے تصویریں دیکھی تھی کہ چائے وائے بھی سرو کی گئی تھی, انہوں نے بڑا اچھا ٹریٹ کیا تھا. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا یہ نہیں پتا. بہرحال عامر میر صاحب کے لائر جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. کون؟ جدون صاحب جو ہیں. اچھا آپ ہیں, بتائیے جدون صاحب. سر, ان کی ایف آئی آر نمبر 128/2021 جو ہے 7 اگست 2021. کون سے آفس میں کٹی ہے یہ سائبر کرائم ونگ لاہور. نہیں, ان کے اگینسٹ یا ان کے فیور میں؟ سر ان کے اگینسٹ. نہیں, ان کے اگینسٹ کیوں, میں یہ جو ان کے ساتھ ہو اس کا ہم کہہ رہے ہیں. اسی کے ایف آئی آر سے انہوں نے کٹوائی تھی. He is the complainant. سر اس میں he is not the complainant. انہوں نے کہا جی ان کے خلاف جو ہے سیکشن 20 کے ڈیفیمیشن. What we are asking کہ جس میں آپ complainant ہیں صحافی, ان ایف آئی آرز کا کیا پروگریس ہے؟ وہ سر ایف آئی آر نہیں کی انہوں نے, ہم تو انہوں نے تو ہمیں اٹھا کے لے گئے تھے, ہمیں موبائل چھین لیے تھے ہم سے. اور آپ کے اگینسٹ ہے, وہ نیکسٹ چیپٹر ہے کہ اگینسٹ کیا کیا ہے. بٹ واٹ ایور دی جرنلسٹ آر دی کمپلیننٹ, اس کا کیا اسٹیٹس ہے یہ پوچھ رہے ہیں. جرنلسٹ کی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. نہیں ہے نا, بتائیے نا. انہوں نے نہیں, انہوں نے بتائی اسد طور کی ایف آئی آر بھی کٹی ہے, عمران شفقت بھی کٹی تھی, لیکن ان کے خلاف تو ایف آئی اے نے کیس رجسٹر کیے تھے جس بنیاد پر. ابھی ہم یہ بھی بعد میں پتہ لگا. ابھی ہم ان پہ نہیں جا رہے ہیں, ابھی ہم جا رہے ہیں جو ان پہ بیتی صحافیوں پہ وہ ایف آئی آرز کی. اب ہو سکتا ہے ان کے خلاف بھی ایف آئی آرز کٹی ہوں, سچے جھوٹے کیسز, وہ ایک الگ بات ہے. وہ ابھی ہم صرف
तशद्दुद सहाफियों पे जो हो रहा है उनकी बात कर रहे हैं। तो अभी हम दूसरे मौजू पे आएंगे, अगर कोई उठाना चाहे उसको भी उठाते हैं। उसमें एक चीज है, बिल्कुल ये तशद्दुद वाला असद तूर वाला मामला, मतियुल्लाह जान को जो अटैक कर लिया गया, एफआईआर कटी, मतियुल्लाह जान 0, मतियुल्लाह जान को जो जी नहीं, उनका एफआईआर का क्या बना? एफआईआर मतियुल्लाह जान की पता नहीं है, लेकिन वो सर वो केस पेंडिंग पड़ा ही सुप्रीम कोर्ट ही में पेंडिंग पड़ा। वो यहाँ हैं, बैठिए सर। पूछ ही लेते हैं उन्हीं से, खुद ही बता देंगे उनके एफआईआर का क्या बना। आपकी एफआईआर का क्या नंबर है जो आपने कटवाई? आपकी एफआईआर का नंबर क्या है? थैंक यू मैडम। नंबर एफआईआर का आपका? एक्चुअली जो एफआईआर थी वो मेरे भाई की तरफ से थी और उसका मेरी नंबर क्या है? किडनैपिंग के हवाले से, और वो केस नंबर? उसका मुझे अभी नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सो मोटो नहीं, केस आईजी पुलिस साहब, केस तो अलग है ना। जी जी, वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का बना किया, केस क्लोज कर दिया है। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, जेआईटी की भी बनी थी, एक मीटिंग हुई, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन वो रिपोर्ट फाइल हुई हुई है और पेंडिंग है, और उसके ऊपर कोई आप एक्शन। एफआईआर नंबर दे दीजिए अटॉर्नी जनरल को, इसलिए कि एफआईआर नंबर से ये नहीं, पता आपको चलेगा। ये तो ऐसे लोग हैं इनका, उनको 1 मिनट में पता चल जाएगा क्या एफआईआर नंबर। ये इस्लामाबाद थाने में काटी है। जी जी, कौन सा थाना था? कोसार। तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उसमें एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। नहीं, ये अपारा का थाना था, G6 का ये इंसिडेंट था, जुलाई 21। थाना कौन सा था? थाना अपारा, पुलिस स्टेशन अपारा। ठीक, उस पे कुछ नहीं हुआ। उस पे कोई उसके बाद एक टीम बनी थी इन्वेस्टिगेशन की, हमने वो याद है। नहीं, वो जेआईटी किसने बनवाई थी आपकी? जेआईटी किसके ऑर्डर पे बनी हुई थी? जेआईटी काफी रिकॉर्ड कोर्ट में पड़ा। जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट बनी के ऑर्डर पे बनी थी, और उसके ऊपर कोई तो प्रोग्रेस इसकी रिपोर्ट नहीं आई जेआईटी। दोबारा वो केस भी नहीं लगा कभी। इमरान साहब, सॉरी, अटॉर्नी जनरल साहब, keep the Supreme Court proceedings separate. We want to know the cases that incidents which resulted in FIRs registered by journalists or on their behalf. And even those cases where no FIR was registered, that they went to the police station. So far, 4 names have come before us: Mr. Asad Toor, Mr. Imran Shafkat, Mr. Amir Mir, Mr. Matiullah Jan. And we do, if a wishy-washy report comes, क्या क्या कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट भी मंगवानी चाहिए। कौन सी? फेडरल गवर्नमेंट से मंगवाई जाए वो रिपोर्ट भी, कि जर्नलिस्ट में के साथ पिछले 5-7 साल के अंदर। वो एक अलग बात है ना, इसके स्पेसिफिक इंस्टेंसेस तो पता है ना। केसेस है ना, ये जो सामने एफआईआर देखिए, उसका फिर एक फायदा मिलता है, एक केस कर लें उसका बहुत पॉजिटिव फायदा दूसरे केसेस में भी पड़ जाता है। तो कम से कम ये तो हमें पता है, टेंजिबल केसेस जो हैं, जो असल केसेस जो हमारे सामने आ गए हैं, या तो पुलिस का ये सारे झूठे केसेस हो तो एक अलग बात है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर कोई विशी वॉशी टाइप की आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी तो हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट शुड बी हियर, माय लॉर्ड, नो लेस देन द आईजी, नो लेस देन द डायरेक्टर जनरल एफआईए। ये आपको बुलाया गया जेआईटी में मतियुल्लाह साहब? And if it requires inquiry to go from to any intelligence agency, they will go there without any restriction. ठीक है? And they will make any inquiries they want to. The investigation officer, whoever the investigation officer is. ठीक है? Let all your departments have one job only: to serve the people of Pakistan. It's not but come and occupy a position and serve the present government or the future government or the. So let's see how effective you are, and this we want very soon. My lord, जी फरमाइए। with your permission, जी फरमाइए। there is another very important investigation pending with the government of Pakistan with regard to a very prominent journalist, that is Arshad Sharif. And I think उसके ऊपर भी कोई progress जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में आता है फिर पुलिस उस पे इन्वेस्टिगेशन छोड़ देती है। That's very important. ये वही केस है जो कई दफा कोर्टों में लगा है। Exactly. उसका हम ये अब आई डोंट नो उसमें क्या ऑर्डर्स हुए हैं। आपने निशानदेही की, अच्छी बात है। मैं जरा फाइल तो देख लूं, हम लोग देख लेंगे क्या तक हुआ है क्या नहीं हुआ है उसमें। उसका जरा सा थोड़ा सा फर्क ये है, एक होता है क्राइम कमिटेड इन योर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, एक होता है क्राइम कमिटेड अब्रॉड। तो अभी तो हम
इस केस में तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज Police is investigating. and the नहीं matter is मालूम करेंगे Facilitation अगर आप मुझे मैं कोई ऐसा हम लोग इसमें ऑर्डर कर दें जो उसके बरक्स ना हो जाए नहीं, योर लॉर्डशिप के तो हो सकता है अगली तारीख को उसको हम साथ लगाते हैं Your हम Lordship- जरा देख उसको फाइल मैंने क्योंकि मैं कभी बेंच पे बैठा नहीं हूं तो मुझे नहीं पता जी। कि क्या हुआ है उसमें मैं ख्याल रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूम कर लेंगे अच्छा ये जरा एक एक लॉजिकली चलते हैं एक तो ये बात हो गई आपकी पुरानी बातें हैं और कोई बात अच्छा अटॉर्नी जनरल the other main allegation is that the journalists are not allowed to freely do their work इस पे आप कुछ फरमाना चाहते हैं जी सर आज भी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी ही है परसों हफ्ते के रोज तकरीबन 47 के करीब एक लिस्ट हमारे सामने आई थी जिसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे कल इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बताया गया कि 22 जर्नलिस्ट को जो है वो नोटिस सर्व किए गए हैं अब एक तो हमारे पास वो लिस्ट नहीं है लेकिन जो नाम हमारे पास हैं उनके हवाले से हमने एक रेजोल्यूशन भी पास की है कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका भी नोटिस ले आज भी कुछ जर्नलिस्टों को बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको नोटिस सर्व किए गए हैं तो उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट है कि अदालत उसको तो भी आप कोई सीएमए नहीं फाइल कर सकते एसएमसी के साथ ही जिसमें सारी डिटेल्स हों अर्जेंटली फाइल कर दीजिए एक्चुअली सर ये सारा अच्छा हम इनको ये बात कर सकते हैं देखिए अटॉर्नी जनरल जो जहां तक तनकीद करे अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप मेरा फायदा कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का फायदा कर रहे हैं तनकीद रोकने से इसके मैं सख्त खिलाफ हूं मैं इसलिए खिलाफ हूं एक तो आइन ये वाजे कर दिया आइन ने कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन और दूसरी बात आप मेरा नुकसान कर रहे हैं नुकसान किस तरह से अगर खामियां आप तनकीद के जरिए उजागर नहीं करेंगे तो मैं अपनी इस्लाह कैसे करूंगा तो इसमें तनकीद में इस्लाह का उनसर भी होता है ठीक है अब गाली गलौच एक अलग बात है मगर तनकीद की बात कर रहा हूं अगर किसी एफआई ने काम किया तनकीद की बिना पे कि आपने मैं अपनी बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की तनकीद करें बेशक करें ये फैसला गलत है ये आइन के बरक्स है ये कानून के बरक्स है इसमें ये नुक्स हैं जो मर्जी करें वो कंटेम्प्ट में भी नहीं आता ना वो अगर आप कोई किसी आप अगर आपने किसी सहाफी को पकड़ा इसलिए कि उसने तनकीद की है अगर वो कुछ और करे इंसाइटमेंट टू वायलेंस या कुछ और या देखें अब ये मैं तो ये भी कहूंगा कि आप मेरा मजाक भी उड़ाएं मुझे कोई फिक्र नहीं है जाती तौर पे मगर अब आइन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप जुडिशरी का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा इसलिए कि उनकी कॉन्फिडेंस लोगों की गिर जाएगी जुडिशरी में अगर आप ये वो जरा एक लाइन आ जाती है बीच में मगर जहां तक तनकीद की बात कर रहे हैं खूब तनकीद करने दें इस पे कोई पर्चा नहीं दर्ज होगा और अगर इसलिए नोटिस दी गई है तनकीद की बिना पे तो सहाफियों की मैं बात कर रहा हूं वो फौरन वापस ली जाए या किसी ने भी तनकीद की हो मैं तो कहूँ सहाफी नहीं आम शहरी भी तनकीद कर सकता है उसको उतना ही इख्तियार है सहाफियों को जरूरी नहीं कि वो खास उनके ये हैं मगर एक आम शहरी भी तनकीद कर सकता है फैसले पे आर्टिकल लिखे हैं हमारे लिखे आर्टिकल 19 में सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ अब हमारे डिसेंसी मोरालिटी पब्लिक ऑर्डर ये चीजें as far as fair comment or criticism of judgments is concerned हम आपकी अंडरटेकिंग रिकॉर्ड करेंगे या आप हुक्म देंगे कौन सा बेहतर समझते हैं my lord can record my undertaking my lord as far as fair comment or criticism is concerned फेयर भी निकाल दीजिए क्रिटिसिज्म भी आप अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट मैं आगे भी जाता हूँ अनफेयर क्रिटिसिज्म भी बट टेम्परेट लैंग्वेज तो होना जो कंटेम्प्ट लैंग्वेज में नहीं वो अगर गाली गलौज पे उतर आए मैं आपको बताता हूँ उस पर मुझे कोई उस पर भी असर नहीं है मगर एक इंस्टीट्यूशन के हेड की मुझे जरा सा फिर देखना होता है कि भाई ये आर्टिकल 19 मेरे लिए नहीं बना ये अवाम के लिए बना गया है तो हर चीज में अब तवाज़ुन है फॉर इंस्टेंस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये भी बता दे कि किसके कहने पे CIT बनाई गई थी और किसके कहने पे ये सारे नोटिस किए गए क्योंकि बहुत सारी चीजें मलाइन की जा रही हैं आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन के साथ पढ़े ना यू वांटेड टू से समथिंग चीजों को मिला के पढ़े आप नहीं सदर साहब से जरा सर एक आप कुछ कहने वाले थे This is exactly what the Supreme Court bar maintains, that criticism on the judgment and a comment on the judgment of this August court is welcome.
because that guides everyone. I welcome it. My lord, sir, everyone welcomes that. But if concocted stories are made up against our honorable judges, that is a question that worries us as the Bar Association, because all kinds of stories were floated on the basis of various judgments rendered by this court. That is, we have always been very critical of that. उसकी वजह ये देखिए जी सदर साहब, क्योंकि जो पैमरा है ना, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर दी जो सैटेलाइट टेलीविजन्स एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स. अब ये जो YouTube का जो चैनल है ना, इसका अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो बी रेगुलेटेड बाय PTA, या ये कोई सेल्फ इम्पोज खुद बना लें. जिस तरह PBA बनी थी जब नए नए चैनल आने शुरू हुए थे, तो एक मौक़िफ़ ये था कि आप सेल्फ इम्पोज कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना लेंगे आपने सारे टीवी चैनल मिलके. इसमें ये इशू आ रहा है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 भी है, डिफेमेशन का लॉ भी है, 499, 500, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस भी 2002 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ का भी लॉ अपनी जगह मौजूद है. तो कभी भी जो फेयर क्रिटिसिज्म, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने फेयर भी हटा दिया, क्रिटिसिज्म ही रहने दिया, तो वो टेम्परेट लैंग्वेज होती थी. कभी भी कोई जजमेंट क्यों, अच्छा पब्लिक प्रॉपर्टी, यू कैन डिस्कस द जजमेंट, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, मगर वो एक लैंग्वेज का जो एक होता है ना ताल्लुक, वो जरा सा इसके अंदर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जुडिशरी को ये महसूस होता है. सर एक आप जरा आइन, जरा उसकी एक्सेप्शन जरा पढ़ लेते हैं. आइन दीजिए. सॉरी, वी हैव टेकन यू बाय सरप्राइज. आइन दीजिए इनको. आर्टिकल 19. Received a notice in the morning. अच्छा, यू आर अ पार्टी? No, my lord. I have just received a notice by this August court that I am required in this case. I am here. But Why you given notice? सर my lord, there's a notice issued by the office. मैं कुछ फैक्ट्स बता सकता हूँ जी. वो ये कि 5 मिनट पे बेंच के सामने जब ये लगा, तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि किसकी कौन इनको नोटिस गया था. तो पाकिस्तान बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार दोनों को गया था. अच्छा, ठीक है. आप जरा आर्टिकल 19 के एक्सेप्शंस पढ़ लें. सर एक बात मैं अगर कोर्ट अलाउ करे सर करना चाहता हूँ. इम्पोर्टेंट है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट, सर हमारा जो मुकदमा है वो सिर्फ जो सहाफ़ी हैं उनकी हद तक है. बाकी कुछ सियासी वर्कर्स भी हैं, कुछ आम इंडिविजुअल्स भी हैं, उनकी हद तक हम केस प्लीड कोर्ट से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते. हम सिर्फ अपने जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनकी हद तक हम जाना चाहते हैं. सर इसलिए आपने थोड़ी तफरीक कर ली. सर हम आपको भी आपके बुनियादी हकूक दिलवाएंगे, और वो लोग जो हमारे सामने नहीं हैं, जो शायद जर्नलिस्ट ना भी, उनको भी, जहां तक तनकीद की बात है, दिल खोल के तनकीद करें. उसमें हमारी भी शायद इस कुछ पहलू निकालने, जो पहले मैं तो कम से कम ये कह सकता हूँ, मैं गलतियां जरूर करता हूँ और शायद करता जाऊंगा. मेरा वो रुतबा नहीं कि मैं गलती से बालातर हूँ, मगर तनकीदी से इस्लाह होगी. सर लेकिन तनकीद की बात नहीं है सर, कुछ गाली में और खबर में वो तो आपसे कह रहे हैं ना, वो हम तनकीद सही बात है ना. डिसेंसी एंड मॉरलिटी एंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ. देखिए डिग्निटी ऑफ मैन भी तो इनवायलेबल है ना आर्टिकल 14 में. सर इंसान की इज्जत, और फिर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों को मिला के आप करेंगे ना सर. किसी की भी आप बेइज्जती करें, कोई भी हो, कोई भी एक इंडिविजुअल हो, कोई पब्लिक फिगर हो, कोई, उसको उस तरीके से लिखना, क्योंकि उसकी भी फंडामेंटल राइट है. डिग्निटी ऑफ मैन इज इनवायलेबल सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ. सहाफी दोनों चीजें हैं, बैलेंस, दोनों का बैलेंस. जो जर्नलिस्ट है सर, जर्नलिस्ट अगर गलत खबर भी दे, वो किसी ना किसी तरह वाकयात को, चीजों को नरेट करता है. चलो गलत खबर की लैंग्वेज अगर बुरी नहीं हुई तो सिर्फ गलत खबर है. उसका वो कल देखिए आप, उसकी फिर जिम्मेदारी है. जब उसको पता चला, हो सकता है कि उसने 2-4 लोग उनसे पूछा, उसने खबर लगा दी, फिर उसकी जिम्मेदारी है. ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि जी मुझसे खबर गलत लगी थी, तरदीद करना, ये उसकी इखलाकी जिम्मेदारी है. वो ना करे वो अलग बात है. और ये प्रिंट मीडिया में सालों से होता आ रहा है. वो बात वही आ जाती है. आप प्रिंट मीडिया में भी रहे, प्रिंट मीडिया, बात सुनिए, प्रिंट मीडिया में भी रहे आप. प्रिंट मीडिया के यहाँ इतने जर्नलिस्ट बैठे हैं, सुन तो लीजिए. तो वो यही होता है ना कि कोई तरदीद आ जाती है ना दूसरे दिन के, भाई हम माफी चाहते हैं, गलत खबर छप गई है, हम आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ये खबर गलत थी. ठीक है. एक डिफेमेशन ऑर्डिनेंस में है कि आप किसी का मौक़िफ़ पहले ले ले उससे, कि अगर आपको इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी हमने तो उनको कहा था कि अपना मौक़िफ़ दें, वो नहीं दे रहे. 2, तीसरा उसमें भी एक डिफेंस के अंदर आता है कि हमने जो है ना विद सेम प्रोमिनेंस हमने तरदीद कर दी है. तो वो एक डिफेमेशन का जो लॉ है ना, उसमें रिटन स्टेटमेंट में बहुत बड़ी प्ली होती
होती है कि विद द सेम प्रोमिनेंस वी हैव इशूड द क्लैरिफिकेशन, कॉन्ट्रडिक्शन, अपॉलॉजी जो भी है। तो प्रिंट मीडिया का तो ये मयार था जो अभी भी है। सर वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर हम नहीं, हम आपकी बात सुन ली ना। अगर हम कह रहे हैं ना कि आपका भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो लोग हमारे सामने नहीं हैं उनके भी हम अटॉर्नी जनरल ने कहा हम अंडरटेकिंग देते हैं कि तनकीद पे कोई ममानियत नहीं है, बल्कि जहाँ तक मैं अपनी ज़ात की बात कर सकता हूँ मैं तो उसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि शायद मुझसे वाकई गलती हो, मैं अगली दफ़ा नहीं करूँगा वो गलती। सर गालियों की बात आ गई, उसकी तो हम भी मजम्मत करते हैं, झूठे इल्जामात की हम भी मजम्मत करते हैं, मगर आपकी मजम्मत की बात नहीं है, हम आइन पे चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो तनकीद है उसकी हिमायत करते हैं, जो सेहतमंद तनकीद होती है। और इसमें हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो खालिस्तन जिन्होंने सिर्फ फैसले को लीगली, मैं आप पे तनकीद कर सकता हूँ, उनको भी नोटिस कर दिया गया। मुझे इजाजत है तनकीद करने की। देखिए करीम साहब, इससे हमारे मुल्क की बहुत इज्जत खत्म हो गई है, मेरा ये ख्याल है। सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा डैमेज किया इंस्टीट्यूशंस को, और अपनी जाती राय में कानून को वो नहीं देखते, कानून क्या कहता है उनकी जाती राय ये होती है। तो मीडिया का भी तो कोई फर्ज बनता है, हमारा जो मीडिया है, कि वो उसको अंडू करने के लिए कुछ रियलिटीज पे मबनी कोई स्टेटमेंट्स लेकर आए सामने, कुछ फैक्ट्स लेकर आए सामने। बीच में पार्टी बन जाना ये बहुत अजीब सा है, और तज़हीक जो है ये बड़ी अजीब। तनकीद आप जरूर करें, लेकिन आर्टिकल 14 का भी तो ख्याल रखें, 19 का ख्याल रखते तो 14 का भी ख्याल रखें। तो आपकी वो तज़हीक जो है तो वो पूरे मुल्क की बदनामी का बात। सोशल मीडिया पे बोर्ड्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, कैसे मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जितना अपने देखिए लास्ट टाइम तो ये होता है थंबनेल के ऊपर जो होता है ना वो इतना डैमेजिंग होता है कि अंदर कुछ नहीं होता उसके, वो अंदर नहीं बोलते वो बात। इस मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें भी हो रही हैं, वो तो किसी ने उठाई नहीं। एक चीज मैं मालूम करना चाहता हूँ, अब जैसे जज ने मिसकॉन्डक्ट किया तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, जर्नलिस्ट के लिए क्या है? सर जहाँ तक जियो टेलीविजन ये सदर साहब से पूछ रहे हैं। डेफेमेशन हो सकती है सर? नहीं, वो तो हर के लिए, कोई जर्नलिस्ट का कोई अपना मैकेनिज्म है इन हाउस जिसको कहते हैं। डेफेमेशन के केसेस कभी पाकिस्तान में कामयाबी नहीं, वाकयात कोर्ट नहीं करता, लेकिन नहीं कोई है, कोई मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, अगर वैसे प्रॉपरली तो कुछ नहीं है। नहीं, नहीं उनका देखिए कोड ऑफ कंडक्ट है, सुने ना मैं बताता हूँ, वो CPNE का बना हुआ है, काउंसिल फॉर न्यूज़पेपर सोसाइटी का बना हुआ है, APNS तो खैर वो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक है, PBA का है, जियो टेलीविजन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, जियो का तो खुद बनाया गया था, वो इनको पता है तो शुरू में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो है इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया था जियो का, ठीक है ना। और बाकी आपका पेमरा के अंदर भी काफी डिटेल्ड है जी, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है बट सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया इज नॉट कवर्ड अंडर दी पेमरा, और पाकिस्तान टेलीविजन तो उनका अपना स्टेट ओन टेलीविजन है, वो पेमरा में भी नहीं आता, वो बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ बातें कायदे-ए-आज़म की जरा सुन लेते हैं। कायदे-ए-आज़म को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। नहीं जरा वो देखिए, एक फैसला था ये इनको दें, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, ये धरना वाला केस। यूट्यूब जितने हैं उनकी एसोसिएशन है या आपके साथ शामिल है? सर हम यूट्यूबर्स को सिर्फ उस हद तक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो रेगुलर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, यहाँ कोर्ट प्रोसीडिंग कवर करते हैं, उनकी हद तक हम जा रहे हैं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स लंदन में बैठे हुए हैं, कुछ बाहर बैठे। अगर आपके जो यूट्यूबर्स यहाँ पे हैं उनकी अगर कोई सेपरेट एसोसिएशन नहीं है, अगर वो आपके ही मेंबर हैं तो आपने उसका आप इसको बड़ा कीजिए फिर अपने आर्टिकल मेमोरेंडम में, उसमें यूट्यूब, क्योंकि आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलग अलग एसोसिएशंस है ना, बहरहाल है तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा ही ना, सोशल मीडिया भी। अगर आपकी कोई मेंबरशिप एक्सटेंड हो सकती है या ये सब तैयार हैं तो आपको लेना चाहिए, ताकि इनका भी इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो और थोड़ा सा आपका भी एक अपना सेल्फ मैकेनिज्म बन जाए ना। सेल्फ मैकेनिज्म जरूरी है इसमें सर। इस तरह है कि इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, चाहे वो प्रिंट से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो, वो किसी ना किसी हद तक जब अपने इदारों में खबर देते हैं तो वो देखते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। जो साफी है उसका ताल्लुक ना किसी इदारे से नहीं है, फर्ज कीजिए वो
सेल्फ उसका है फ्रीलांस वो फ्रीलांस, उसका अपना कोई यूट्यूब चैनल है, मगर वो कवरेज करते हैं अच्छी। लेकिन सर जब कोई सहाफी जो है वो यूट्यूब के ऊपर खबर देता है या ट्वीट करता है ना, तो उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पर्सनल जात की हद तक होती है, उसके ऊपर कोई कानून कोई रूल्स उसके ऊपर लागू नहीं होते। अगर कोई अखबार में खबर देता है या टीवी में खबर देता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है? अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी और होती है, वो जरूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे आप कह रहे हैं वो आपको अखबार में अलाउ करें, वो तो एक अलग पॉलिसी, उनकी हर एक अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है अपनी। सर मकसद कहने का सिर्फ ये है कि यूट्यूब पे जो कहा जाता है उसकी जिम्मेदारी हम उठाने को तैयार नहीं है फिलहाल। उसकी ये जरा सा हम कानून की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जजमेंट आया था 2019 का, ठीक है, इसका पैराग्राफ 34 जरा देख लें, पेज 344 पे है। ये चीजें पहले भी निशानदेही हो चुकी है इनकी। Freedom of speech, expression, press and PEMRA. 34. The freedom of speech and expression and of the press are fundamental rights. However, these rights cannot be used to denigrate or undermine the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with our foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or commission of or incitement to an offense. ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आइन कह रहा है। जी, हम आगे पढ़ते हैं। The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the PEMRA Ordinance, mirrors the aforesaid restrictions as set out in the aforesaid Article 19 of the Constitution and further prohibits broadcasts which are likely to create hatred among the people or is prejudicial to the maintenance of law and order or is likely to disturb public peace and tranquility. The licenses which PEMRA issues further stipulate that broadcasts cannot be made which encourage violence, terrorism, racial, ethnic or religious discrimination, sectarianism, extremism, militancy, hatred. अब आप जरा बराए करम 37 पे आ जाइए। In compliance with our order, the Pakistan Telecommunication Authority, through the Deputy Attorney General for Pakistan, submitted a report which pointed out that under the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the preparation and dissemination of hate speech and terrorism through electronic means is a serious offense. Sections 11 and 12 of this act respectively state: 11. Hate speech. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that advances or is likely to advance interfaith, sectarian or racial hatred shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine or with both. 12. Recruitment, funding and planning of terrorism. Whoever prepares or disseminates information through any information system or device that invites or motivates to fund or recruit people for terrorism or plans for terrorism shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years or with fine or both. The hate which was spread and the violence which was incited through electronic means appears not to have been investigated, let alone the violators prosecuted and punished. If serious violations of the law are ignored, then the law loses respect and efficacy. अब आप जरा आ जाइए, कायदे आज़म ने क्या फरमाया था Paragraph 41 में, ये कोटेशन पढ़ लें जी। और ये कोटेशन है जी, this is from my lord, his speech. इस रिपोर्टेड रेफरेंस दिया हुआ है, आप ये कोटेशन स्टेटमेंट्स, राइटिंग्स, लेटर्स, मोहम्मद हनीफ शाहिद। जी जी। 41. Freedom of speech, expression and the press are guaranteed. ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? Paragraph 41 sir. हाँ, अच्छा, ओके। Go to the quotation. नहीं, कोटेशन पढ़ लें। Quotation. कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना Qazi Muhammad Ali Jinnah wanted journalists to be responsible, independent and fearless and welcomed criticism. He said, quote, "The power of the press is great, but you must remember that this power which you are wielding is a trust. Look upon it as a great trust and remember that you are guiding honestly and sincerely the progress and welfare of your nation. At the same time, I expect you to be completely fearless. If I go wrong or if the league goes wrong in any direction of its policy or program, I want you to criticize it honestly." Do you have any objection if we use this as for ourselves? We will certainly support that. The honestly is the word, the key word here. The reporting must be honest. My lord, but there is one other issue which is coming to the forefront is, actually this free speech gets tied up with a lot of other things.
فار انسٹنس میں آپ کو 2 چیز بنیادی باتیں بتا دوں جو کہیں دنیا میں نہیں ہوتی ہے سوائے پاکستان کے. وہ خواتین جاتی ہیں پولیو ڈراپس دینے, ان کو مار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جرن والا میں آپ کی کرسچن کمیونٹی ہے, اس کو پوری بستی کو جلا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سگونتا کا کیس ہے کہ پبلک اسکول والا کیس نکالیے. وہ خواتین اگر تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں تو ان کو تشدد, اسکولوں پہ بم. ٹھیک ہے, یہ ایک دم چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ یہ سوچ آتی ہے. اس کے خلاف تو آپ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں. ابھی میں نے پرسوں کا اخبار پڑھا یا کل کا اخبار پڑھا کہ فلاں کسی جگہ فتویٰ کسی نے دے دیا کہ خواتین ووٹ نہیں ڈال سکتی ہیں. ان صاحب کو تو آپ نے نہیں پکڑا. وہ فری اسپیچ کے زمرے میں نہیں آئے گا. وہ آپ کے قانون اس کو روکا جا رہا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں پولیو ڈراپس نہیں دیں ان کو بھی پکڑیں. کہیں مجھے کوئی دنیا میں بتا دیں, کوئی مہذب معاشرہ, کوئی جاہل معاشرے کا بتا دیں. اور یہ پھر ہمیں اسلام کا درس دیتے ہیں, اور آرٹیکل 19 کہتا ہے گلوری آف اسلام. ان سے بدتر اور منفی سوچ ہو نہیں سکتی ہے. جرن والا میں آپ کے سامنے ہوا ہے, کیا ہوا؟ نفرت. قبرستانوں کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب دین اس کی مرضی ہے کیا کرے. قبروں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کو, ان لوگوں کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی نے استعمال کیا ہے, اور اب یہ اشدہے بن گئے. اور ہم لوگ چھوڑو تو آگے بڑھتے ہیں. اپنی غلطی اعتراف کریں, آگے بڑھیں, پھر آگے بڑھیں گے. اگر آپ غلطی بھی نہیں اعتراف کریں گے, سزا جزا کی بات تو دور کی بات ہے, غلطی تو اعتراف کریں, بس اتنی بات تو آگے بڑھائیں. کوئی اخبار میں کیوں یہ خبر آئی کہ یہ کسی نے فتویٰ دے دیا عورتوں کے خلاف, اس آدمی کو کیوں نہیں جا کے اٹھایا آپ نے؟ کیوں نہیں پرچہ درج کروایا کہ وہ لوگوں کے الیکشن رائٹس کو پامال کر رہا ہے؟ جو مرضی جو آدمی کھڑا ہو کر کے تقریر کر دے, اس کو آپ فتویٰ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کہ اسلام کے کسی اصول کے مطابق یہ فتویٰ نہیں ہے. پتہ نہیں, تشدد, ظلم, جبر, اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے, اور یہ سب ہوتا ہے ہیٹ سپیچ سے. ہیٹ کا کیا اردو میں؟ نفرت آمیز تقاریر. My lord, with your permission. My lord, with your permission. بغض اور پتہ نہیں کیا. My lord, with your permission. جی جی. There was a question raised about regulation of media. I think ہم نہیں چاہ رہے ہیں اس میں. نہیں سر, ایک سیکنڈ, میں ذرا آپ کو واضح کر دوں. میں صرف سوال پوچھ رہا تھا کہ کوئی ہے آپ کی اپنی تنظیم؟ جی اسی کے بارے میں سر. Let me explain sir. We do have forums. We have statutory forums. We have self-regulatory forums. فورم کون سا ہے؟ نام بتائیے. سب سے پہلے تو الیکٹرانک میڈیا کا پیمرا ہے سر. نہیں پیمرا میں تو اس کے بعد تو الیکٹرانک. sir, let me explain sir. Media all over the world is self-regulated. جی جی جی, یہ تو بات میں نے آپ سے And the laws are there. And those laws include defamation laws, contempt of court laws, and all other laws that regulate conduct of جب کوئی چیز نہ ہو تو لمبی بات. آپ کوئی چیز بتائیے نا, ہم نوٹ کر رہے ہیں. سر اس میڈیا کے اندر خود گورنمنٹ کے بھی سٹیکس ہیں. Why would they regulate us? آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, آپ اگر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں تو آپ فرمائیں کہ کیسے آپ خود کوئی کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہتے ہیں, کوئی ریگولیٹ کرنا چاہے, وہ آپ فرمائیے نا. کوئی اس میں آپ کو کن کی مدد چاہیے؟ اٹارنی جنرل, گورنمنٹ, آپ کے اپنے اداروں کی, کہ کوئی سیلف ریگولیٹڈ آپ کا اپنا ہو, سیلف امپوز. آپ سے پوچھ رہے تھے, ایک سیکنڈ, آپ پریس ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, ٹھیک ہے, کسی نے خبر دی آج کیس ڈسمس ہو گیا, سب غلط خبر ہے, اللہ ہو گیا, تو آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ کر سکتا ہے؟ آپ کی کوئی کمپلینٹ سیل ہے کہ یہ خبر غلط ہے, یا آپ خود اس کی تردید کر دیں یہ خبر غلط ہے؟ میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے مگر مجھے نہیں پتا. اب جہاں تک ڈیفیمیشن کی بات ہے, یہ آپ نے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو ہٹ دا نیل آن دی ہیڈ. اب یہ بات آپ جا کے کریں انگلستان میں, اس کو خوف جیل کا نہیں ہوتا, اس کو خوف ہوتا ہے کہ اس پہ جو پینلٹی لگے گی, ڈیمیجز جو لگیں گے, وہ اس کو تو اڑا ہی دے گی. بہت ہوتا ہے
وہ آپ کو وہ تصدیق یہ سچ ہے جھوٹ ہے. یہاں ہمارا ڈیفیمیشن کا آپ کر دیں سوٹ 50 سال نکال لیں گے آپ آرام سے, اگر آپ نے اتنی زندگی میں اس کا فیصلہ بھی دیکھ لیا. اس کا سولوشن بالکل صحیح ہے, ڈیفیمیشن ہے. جہاں تک کنٹیمپٹ کی بات ہے, میں کنٹیمپٹ سے پڑھا, وہ ایکس چیف جسٹس ہیں, ان کا ڈیفیمیشن کا کیس 14 سال سے چھوڑیں سر, اس میں میڈیا کا قصور تو نہیں, سر لاز کو امپلیمنٹ. اچھا سر یہی بات ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نا. دیکھیں ہم یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اب کیونکہ ان کی پٹیشن میں یہ بات کی گئی ہے حیدر وحید صاحب کی, وہ چاہتے ہیں یہ, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. مگر میں صرف معلومات کر رہا تھا کہ کوئی ایسا آپ کا ادارہ ہے, کوئی آپ کو کوئی کمپلینٹ کر سکتا ہے کہ جی یہ غلط ہے یا نہیں آپ کے یہاں. سر میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں, نہیں آپ کے یہاں کوئی ادارہ ہے, ہوتا کیا سر, آپ پریکٹیکلی چھوڑ دیجیے, کوئی آپ نے ادارہ بنایا ہوا ہے, پیمرا ہے, جس ادارے کی خبر ہوتی ہے وہی ادارہ اس خبر کی تردید کرتا ہے. آپ کے یہاں پریس ایسوسیشن کا کوئی ادارہ ہے؟ صحافتی تنظیمیں نہیں کرتی. اس میں بھی تھوڑا فرق ہے. آپ فرض کیجئے کسی اخبار میں یا کسی ٹی وی چینل پہ ہیں, وہ آپ وہاں بیٹھ کے جو پروگرام کر رہے ہیں نا, وہ ان کی ایڈیٹوریل پالیسی میں آتا ہے. آپ باہر آ کے اپنا کوئی یوٹیوب کا پروگرام کرتے ہیں, اس کی کوئی ایرر ہو تو ادارہ از ناٹ ریسپانسبل. وہ اس کے لیے نہیں بولیں گے, وہ انٹرنلی آپ کو ضرور, جس نے غلط دیا سر اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کی تردید کرے, لیکن اس پہ معذرت کرے, اس کا فرض بنتا ہے. لیکن سر ایک چیز ہوتی ہے جو کورٹ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. مثلا جنرلی جب ہم صحافی بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار فلاں شخص نے فلاں خبر غلط دی, خبر ڈسکس ہوتی ہے, تو اس خبر کے اوپر سر ہم اس کو جب کوئی صحافی ہمیں ملاقات ہو جائے یا ویسے ہو جائے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ خبر غلط دی ہے. آپ پبلکلی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں, لیکن سر پبلکلی نہیں کرنا. میں دوسرے کی جو بات میکینزم کی ہے, وہ جو چیف جسٹس صاحب آپ سے پوچھیں گے میکینزم ہے کوئی اس طرح کا سیلف کنٹرول, سیلف ریگولیٹڈ. وی آر ناٹ آسکنگ اباؤٹ اینی ریگولیشن بائی دی گورنمنٹ. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ جج اس کا ممبر بن جائے. اس میں ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے, کوئی ہو ایک آپ کا سیلف ریگولیٹنگ جو کوئی چیز آپ بنا سکتے ہیں. نہیں سر, یہی بات تھی کہ ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. جرنلسٹ ہو از ورکنگ فار این انسٹیٹیوشن, اور ایک شخص خود سے اٹھ کے یوٹیوب بنا لیتا ہے. جو ادارے کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے تو آپ 100 جگہ کام کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں, اس کا بیورو چیف جو ہوتا ہے, جو یہاں پر ہیڈ ہوتا ہے, افضل صاحب بات کو لمبی نہ کریں تو ہو گئی نا, وہ مختصر سی بات ہے. آپ الیکٹرانک میڈیا میں کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کیا ہو رہا ہے, ہم آپ کو بالکل ذمہ دار ٹھہرا ہی نہیں رہے. ہم یہ صرف ایک سوال پوچھا تھا, آخر آپ ایک سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن ایک ادارہ ہے, اگر آپ کے کسی ممبر نے غلط خبر چلائی, یا 2 باتیں, یا آپ خود اس کی وہ کر دیں کہ یہ غلط خبر ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی اگر درخواست دے دے کہ یہ تو آپ نے جو خبر دی تھی غلط ہے, تو صرف پوچھ رہے ہیں آپ کے یہاں کوئی ایسا آپ نے پورا ایسوسیشن یا اس کی کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اپنے طور پہ اس بات کو دیکھنے کے لیے یا نہیں؟ سر ابھی تک نہیں ہے. بس کچھ اور نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے. آپ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں یہ بھی ہم نہیں کہیں گے آپ کو, شاید بہتر ہوگی. میں آپ جیسے مشورہ ہی سمجھ رہا ہوں. سر آنریبل جج نے ایک بات اور کی یوٹیوبرز کے حوالے سے کہ ہم ان کو شامل کریں. 2 دفعہ ہمارے ممبرز نہیں ہے نا, وہ کیا کریں گے؟ آپ کرنا چاہیں دیکھیں, وہ تو آپ کو اپنا آرٹیکل میمورینڈم کو ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے نا, آپ کے اپنے بائی لاز ہے, اس میں آپ وہ آپ کی بات مانیں گے بھی نہیں, وہ کہیں گے کیا کر لیں آپ کرنا چاہیں. یہی بات ہے سر. 2 دفعہ ہماری جنرل باڈی میں یہ معاملہ کیا ہے, ہم صرف آپ کے ممبران کیا جائے, لیکن سر وہ جنرل باڈی میں یہی بات آتی ہے کہ کسی یوٹیوبرز کو ہم کس طرح فورس کریں گے کہ تم یہ غلط کہہ رہے. آپ کا ذمہ داری نہیں, ہم کب کہہ رہے ہیں, آپ کیوں اپنے سر پہ یہ بات سر نے بات کی تھی. میں تو اپنی بات پہ قائم ہوئے, آپ کو بڑھانا چاہیے اپنا اسکوپ جو ہے. سر وہ 2 دفعہ ریجیکٹ ہو گیا. ایسا ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, ان کا ذریعہ معاش بن گیا ہے کہ وہ دوسروں کو گالی دیں یوٹیوب کھول کے اور اس سے پیسہ کمائیں. وہ ملک کی عزت کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, یہ بہت تکلیف دیتی ہے انسان کو, خاص طور پہ بینگ پاکستانی بہت محسوس ہوتی ہے. یہ ذرا ان کو دیں ججمنٹ شہزاد شوکت صاحب کو, یہ پی ایل ڈی 2022 SCMR 189. May I read, my lord? یہ آپ ذرا پیراگراف 11 پڑھنے اس کا. There were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan. ذرا یہ آپ مائک پہ کریں.
اور اس There were over 1,000 attacks on educational institutions in Pakistan between 1970 and 2019, recorded by the Global Terrorism Database. The highest number of attacks on educational institutions in the world. رک جائیے یہاں دوبارہ اس کو پڑھیے. The highest number of attacks on educational institutions in the world. In the world. آگے پڑھتے ہیں. Unfortunately, neither the National Counter-Terrorism Authority (NACTA), the Ministry of Interior, nor the Ministry of Defense of the government or any other official website maintains such a database. A state protects and supports its citizens. It is a testimony to the courage and determination of the teachers and children who attend schools in such dire circumstances. However, the horrendous number of terrorist attacks and the death and destruction left in their wake requires that the state ensures the guaranteed fundamental right to life and education. What lesson is really being taught to the girls studying in public schools, Sangota, and to the hundreds of millions of others who are or should be in school? Is it that their constitutionally guaranteed fundamental right to life and to education is, after all, meaningless? اب یہ شرم کی بات نہیں ہے. کسی صحافی نے, اب برا نہ مانے, آپ کہتے ہیں تنقید, ہم بھی تھوڑی تنقید کر لیتے ہیں آپ پہ, اس بات کو اجاگر کیا. میری طرف سے برا مان لے. آپ نے اس بات کو اجاگر کیا ہے. یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے. یہ ذرا پڑھیں. اور یہ جب ججمنٹ آئی تھی ذات کی بات نہیں, رپورٹ بھی کیا تھا. ذرا دیکھیں, ہمیں ملک کا بھی دیکھنا ہے چیزیں, کیونکہ فریڈم آف اسپیچ اگر اس کو آپ اس طرح سے بھی استعمال ہوتی ہے اور لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ نوبل پرائز کیا ہے وہ جن کو نوبل پرائز ملا ہے پاکستان سے, وہ مطلب زندہ کیسے ہیں, وہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ پاکستان نہیں آ سکتی ہے. کیا کتنی فخر کی بات ہے. اور ہم میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ بات کریں اس بات کی, کیونکہ ان کے پاس بندوقیں, ہمارے پاس قلم ہے, وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے. دکھا کے دکھائیے نا, یہ کب فرق کب آئے گا. یہ ایک چیز تو نہیں ہے, یہ چلتی رہتی بات کو. اب آپ ذرا یہ پیراگراف 10 کا پڑھ دیجئے. وہ کہتے ہیں تعلیم مت دو بچیوں کو. اب انہوں نے گلوری آف اسلام کو وائلیٹ کیا ہے, آرٹیکل 19 کا. ذرا یہ کوئی پڑھاتا کوئی کیوں نہیں ہے. سرکار کیوں نہیں یہ کہتی ہے کہ ہر جو ان کے کم از کم سرکاری جو وہ ہیں مساجد, ان میں تو تنخواہ پا رہے ہیں نا جو امام, وہ یہ اس بات کا درس کیوں نہیں دیتے ہیں. وہ خیر آزاد کو یہ اس کو تو نہیں کہہ سکتے ہیں, مگر سرکاری کو تو کہہ سکتے ہیں. اگر ہماری سوچ ہی ایسی ہو گئی ہے نا. اب ذرا پیراگراف 10 پڑھ لیتے ہیں. The first command from Almighty Allah to the Prophet Muhammad, peace be and blessing be upon him, and through him to the humanity, was Iqra, read. Iqra is a command. It is expressed in the command from the Arabic verb. The first command proceeds to then mention the pen, kalam, and the education of learning ilm. On the myriad of the things that the most benevolent Creator could have conveyed in the first revelation in the Holy Quran, He, in His infinite wisdom and mercy, considered reading, writing, and education to be of the primary importance. Prophet Muhammad, peace be upon him, has also placed great emphasis on education. He enabled the non-Muslim prisoners taken after the Battle of Badr to secure their freedom if they taught the illiterate amongst the Muslims to read and write. This was probably the first ever use of a community service order used in some countries, which is the successor of a probation order. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, had also said to the men and women of the Islamic community to go as far as China, a non-Muslim country, to seek knowledge. Islam's emphasis on education and learning distinguished it from the prevailing civilizations, where education and learning was restricted either to a particular class or to a section of a society. Islam was inclusive and non-discriminatory. The most honored of you in the sight of Allah is the one who is the most righteous. Race, color, status, wealth, and gender
were submerged under the Islamic equality principle. Ironically, education has come under attack in the Islamic Republic of Pakistan, despite the constitution guaranteeing equality of sexes, which compels the state to provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16. ये एक हमारी बेंच है, लार्जर बेंच है, तो उसके बाद फिर हम कन्वीन करेंगे, कोई वक्त नहीं दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनकी लार्जर बेंच कब ख़त्म होती है, क्योंकि अभी हमने बोर्ड नहीं शुरू किया है, मगर क्योंकि ये काफ़ी अहम मामला है, बहुत अरसे से चला नहीं था, तो शौकत अगर आप लोग मुश्तरका तौर पे या इंडिविजुअली अगर हमें कुछ बता सकें कि हम क्या आज किस किस्म का हुक्म जारी करें, बिलखुसूस आप जरा इसमें न्यूट्रल हैं। एटलीस्ट जर्नलिस्ट जो हैं उनकी नोटिसेस तो उनको अभी ये वापस करे, FIA हरासा ना करे, नहीं वो मैंने इनसे अंडरटेकिंग लेंगे कि एक्शन वगैरह कि आप लोग मुश्तरका तौर पे अगर कुछ पॉइंट्स नोट कर लें कि किस किस्म का हुक्म आज हम जारी कर सकते हैं, तो हम आके सुनेंगे। वक्त का पता नहीं, वो लार्जर बेंच टेक्स प्रायोरिटी। अच्छा नहीं, मेक श्योर आप टेलीफोनिकली या माय कोलीग इज सेइंग कि इसको कल पे रख लें, आपको कोई इतराज है? नहीं, कोई इतराज नहीं। आज हम ये लिख देते हैं, ये आज नो वन विल बी, आज का लिखें, इसमें लिख ही लेते हैं छोटा सा ऑर्डर। अब मैं देखें, कानूनी कार्रवाई अगर कोई बुला रहा है आपको, पता नहीं चाय पिलाने बुला रहा है किस लिए, बट आप किसी को पर्चा नहीं दर्ज करवाएंगे, पहली बात, अरेस्ट नहीं कराएंगे अगर उसे तनकीद सिर्फ की है, ठीक है। आप कुछ और कर रहा है, मुझे नहीं पता क्या चीजें, हमें तो नहीं पता है, मगर ये बात और बिलखसूस जर्नलिस्ट, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच लिखा है, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा है, तो 2 दफा आता है आर्टिकल 19 में, तो उसकी जरा अहमियत बढ़ जाती है। no one any amount of criticism or can be criticism, ठीक है। अटॉर्नी जनरल साहब, ये जरा लॉ भी नोट कर लीजिए, आपको हार्शेस्ट पॉसिबल क्रिटिसिज्म, वो भी मैं इधर भी चले जाते हैं, मगर लॉ लिख लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021, ये भी एक लॉ है, इसके तहत एक इंडिपेंडेंट कमीशन भी बनना था, तो उसको भी आप देख लीजिए, जिसके अंदर ये हरासमेंट, इंटिमिडेशन और ये इस तरह की चीजें अगेंस्ट द जर्नलिज्म जो है, उसके लिए कमीशन बनना था, वो आपका इंडिपेंडेंट कमीशन बन गया है। तो उनके कौन मेंबर्स हैं, क्या काम किया है अभी तक, कोई उनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई कमीशन है, तो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है ना, पर्सनल टू दिस लॉ, तो ये भी जरा बता दीजिएगा। ठीक है सर, वो जर्नलिस्ट ये कल पे करते हैं, बाकी बात तो कल ये कब बुलाए? वैसे आज भी है, सब जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं, फिर उसके बाद वो कहेंगे पेश नहीं हुआ, फिर और अरेस्ट करने शुरू कर देंगे। You made it clear, any amount of criticism is no offense. In fact, it is a fundamental right of every citizen and in journalists in particular. Criticism. तो गिरफ्तार न किया जाए, इंटिमिडेट न किया जाए, ये कह रही है ना, इन्हें अंडरटेकिंग देंगे। अब अंडरटेकिंग के कुछ और असर होते हैं ऑर्डर से ज्यादा, ये शायद समझते हैं अटॉर्नी जनरल, एंड दिस अंडरटेकिंग विल बी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, सो यू विल नॉट से वन IG, इट्स अ होल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान bound by this undertaking. Because is it convenient for you to come tomorrow? I have to go back today. If my lords can take it up on 1st, I'll be here. ठीक है, जरा आज क्या तारीख है? आज 29 है जी, 2 दिन की। कल क्या दिन है? निकालिए, ले लेते हैं। कल कोई केस है तो नहीं? तो निकल आप सर चलें, आप video link, my lord. चलें, ठीक है, It's okay. So it goes to tomorrow. That is fine. तो इसमें लिख लेते हैं, बल्कि आज का ऑर्डर लिख ही लें। इसमें लिखिए, this a complaint was filed by five journalists, including the then president of the Supreme Court Press Association.
Supreme Court Press Association, Press Association of Supreme Court, Press Association of Supreme Court, including by the Press Association of the Supreme Court before this court, which was numbered as Suo Motu Case number 4 of 2021. Full stop. The said matter was not listed for hearing. For considerable time. Full stop. The Press Association, full stop. Mr. Amjad Nazir Bhatti was then the president of the Press Association, PSCA Karne, and we are informed that now it is Mia Aqil Afzal. We inquired from the president of the association whether he wants to pursue the matter, and he said he does. Full stop. An ex-president of the association, Mr. Abdul Qayyum Siddiqui, was the second complainant, and he too wants to pursue the matter. Messrs. Imran Shafkat and Amir Mir, two other signatories, are not in attendance, and the fifth complainant, Mr. Asad Toor, states that though that he is not that he is not interested to pursue the complaint. We inquired from him whether what he had alleged regarding attack on him was correct, and he stated that it was, but the same has not been properly investigated. So stop. The complainants before us have stated that a number of attacks took place on journalists which were not properly investigated, including those on Mr. Asad Ali Toor. Asad Ali Toor hai, Asad Toor hai. Asad Ali Toor, Mrs. Matiullah Jan, Imran Shafkat, Amir Mir, AMIR, Amir Mir, और कौन था? Full stop. The Attorney General is in attendance and is directed to file a separate comprehensive report with regard to each of the said journalists and what and where the what happened with the investigation and whether any charges were framed against anyone. He is it is alleged that those who carried some of these attacks were members of an intelligence agency under the control and command of the federal government. Full stop. The investigation officer, in case access has not been given to them, the investigation officer shall ensure that it is immediately granted and is not hampered in any way in conducting the investigation. Full stop. The president of the association and that of Islamabad High Court Journalists Association and Mr. Faez Mahmood, नाम लिखने ये association का, have brought on record a resolution passed by the association yesterday, on 27 January 2024, stating that the Federal Investigation Agency has issued notices to journalists, full stop, and they apprehend that they will be arrested if they attend to such notices, full stop. The notices were issued, have been issued on the purportedly since the judiciary was being maligned. Full stop. We have made it clear to the learned Attorney General that criticism of a judgment or an order
fair criticism of any is not only the right of journalists but also of every citizen of Pakistan, and no action, no criminal case or action be initiated if the matter is on the criticism of a judgment or order. Correct? Right. The restriction imposed. As stipulated in Article 19 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Honorable Attorney General states that the state undertakes on behalf of the federal government. We authorized that no such action will be taken if it is simply criticism of a judgment or order is taken. Is this what you're undertaking? Yes, to this extent. Okay. अच्छा, Mr. ये आपका issue attend हो गया है? Special Lordship, may I request they have the concern of the journalist. Today notice may currently be suspended, which was fixed for 11 today. ये देखें, अब हम देखें, मैं एक चीज के खिलाफ हूँ हमेशा से, कोई नई बात नहीं है, हर इदारे को अपना काम करने दें। अब बिला वजह हमने ये वजाहत कर दी ना, अब वो पता नहीं कोई और इंक्वायरी चल रही है, मर्डर इंक्वायरी चल रही है, मुझे नहीं पता क्यों बुला रहे हैं। सर इसी की इंक्वायरी में हमें नहीं, देखिए ना, या तो आप हमारे पास कुछ लाइए, अब तो बगैर लाए हमने ये ऑर्डर कर दिया ना, आप कोई कंप्लेंट नहीं लाए। अब वो अगर आप किसी जगह चले जाए, कोई आपको कुछ नहीं करेंगे, पता नहीं वो क्यों बुलाया है, आई डोंट नो। वो ना हमारे पास कोई नोटिस है ना कुछ है, कुछ चीज फाइल भी आपने नहीं की ना, इसके बावजूद हमने ये ऑर्डर कर दिया। थैंक यू सर। आप ये लिखते हैं नो अरेस्ट और एनी अदर कोर्सिव एक्शन। ठीक है, अपीयर तो हो सकता है, कोई कोर्सिव एक्शन को अरेस्ट मुझे नहीं। अब जो बेंचमार्क है कि अगर क्रिटिसिज्म इज ऑफ द जजमेंट decision or order of the court, even if it's strongest possible criticism, that's our issue, not your issue. Absolutely, my lord. As far as it is a criticism of the judgment or order, no further proceedings. जब तक GIT बात तो खत्म करने दें। But if it and I say so because the balance between Article 14 and 19 has to be maintained. नहीं, देखिए ना, अभी आज की पहली तारीख है, एक सेकंड होगा, अब इसके बाद मजीद ऑर्डर हो सकते हैं ना, आप लोग कुछ फाइल करेंगे तो हम कम से कम नजर तो आए ना क्या चीज हम रोकें। नेक्स्ट डेट तक तो कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, सिर्फ कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, नेक्स्ट डेट तक तो कुछ नहीं होगा। एक रिक्वेस्ट हो सकती है कि जो FIA कोई डिटेल्स दे दे कि वो किस चीज के ऊपर कर रहा है, उसके बाद आप जाएंगे कर सकते तो वो बता देंगे। अब मुझे पता नहीं क्यों बुलाया गया, यही बताएंगे सर। अगर देखिए, आप जरा सुन लीजिए, कल अगर कोई थानेदार चीफ जस्टिस को बुलाए, सर सुन लीजिए ना, मुझे भी जाना पड़ता है। बिल्कुल सर। वो पाकिस्तान पीनल कोड में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो सकता है मेरे समसाय में कोई मर्डर हो गया हो, तो मुझसे शायद पूछना हो, मेरे खिलाफ नहीं होगा, वो शायद आपको एज ए विटनेस बुला रहे हो। सर अब थोड़ा सा फर्क ये है, कुछ लोगों को आज बुलाया गया है, कुछ को कल, कुछ को सर यकम को, तो सर आप ये चीज आप तसल्ली रखें ना, हम बैठे हुए ना, फिक्र ना करें, एक्शन नहीं होगा। अब आप फिक्र ना करें ना, मुझे हम लोग मफरूजों पे जा रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल आपकी बात 100% सही है, बिला वजह तंग करने के लिए बुला रहे, हो सकता है कुछ और वजह से बुला रहे, हमें नहीं पता है ना। ये जैसे मैंने कहा, कल को मुझे भी नोटिस आ सकता है, मुझे भी जाना पड़ेगा। कौन से न्यूज आइटम पे आपको बुलाया है, वो तो जब आप पेश होंगे तो बताएंगे कि आपसे गिला क्या उनको। नहीं, शायद लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त इस कोर्ट में मौजूद हैं, और फिर वो FIA आपको पता है कि वो कहेंगे आप पेश नहीं हुए, और वो वारंट जारी करके और अरेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसको आप अगर ये अगर हम देखें 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दें ये नोटिस। सर अब देखिए, मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें जर्नलिस्ट कौन है, कोई आपने दरखास्त भी दी है, हवा में हम सब चीजें कर रहे हैं। आप एक कम से कम एक, अब आपके पास वक्त तो था, आज लिया थे, कोई दरखास्त तो दे देते ना। कईम सिद्दीकी साहब, जब आपने इतना काम किया था और भी कर देते।
सर मैं यही कह रहा हूँ कि हमें कल तक के लिए, जब तक कि हम ये फाइल करते हैं, उस वक्त तक के लिए FIA को फेडरल गवर्नमेंट रोके कि वो किसी जर्नलिस्ट को नहीं बुलाएगी, ना अरेस्ट करेगी। तो कल तक अच्छा ये मुझे बताया जा रहा है DIG FIA मौजूद है इधर? DG FIA Is the convener. तो पता है क्यों बुलाया गया जर्नलिस्ट को? कौन से सेक्शन के तहत नोटिस दिया आपने जर्नलिस्ट को क्यों बुलाया ये बता दें। ये क्रिटिसिज्म के मुतालिक है कोई और क्राइम के मुतालिक है? सर इसमें मुख्तलिफ हैं, क्रिटिसिज्म के मुतालिक भी हैं सर, और सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है इसमें तो नहीं दूसरों की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज करें, अब मुझे नहीं पता क्या क्या है आप अच्छा ऐसा करें, कल तक ये जो जर्नलिस्ट है ना इनको आप अटॉर्नी जनरल नोटिस की कॉपी भाई एक दिन अगर हो जाए तो क्या हो गया? My lords are minded to say so, but what I can noted your undertaking. जी, what I am undertaking is that आप से ये फेडरल गवर्नमेंट से ये भी पूछा जाए, समझ गए ना? फेडरल गवर्नमेंट से have a meeting with I think what you should do, I will communicate. let they may have some certain concerns. सर JT किस कानून के तहत बनाई है फेडरल गवर्नमेंट ने? साहब एक सेकेंड, आप ऐसा करें, have a meeting today with whatever the concerned person is, call the president of the association as well. जो legitimate concern है, as far as the criticism is concerned, we have no issue. ठीक है, go ahead, criticize. ठीक है, so just sometimes you have to tell people who are not lawyers, I mean, you know, policemen have a different attitude towards things. तो जरा से उनको समझा दीजिए, इनको भी तसल्ली हो जाए। तो ये हमने आपके आप इसको इंशाल्लाह action of any sort. अच्छा तो ये हो गया, और क्या बात थी? अब कल जो है उसको लिख के लाना तो ये फिर कल पे करें, कल कुछ मुश्ताक साहब कुछ है कल, तो कल पे हम इसको कर देते हैं। अगर आप कुछ फाइल करना चाहें तो कर दीजिए, तो अच्छी बात होगी। इतनी जल्दी फाइल तो नहीं कर सकते। हाँ एक ही है रिपोर्ट आपको तो टाइम लगेगा ना जी, उस पे 2 दिन दे दें। नहीं वो वी विल गिव यू टाइम। अब इतने साल गुजर गए तो आपको हम 2 दिन क्या, हम आपको ज्यादा टाइम दे देंगे। वो रिपोर्ट देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन यू वांट इट थॉरली डन, दैट इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी डन इन 2 days, otherwise it will be no investigation. So we'll give you ample time. मतलब you want a fortnight, a month, whatever it is, हम आपको देंगे। तो कितना? My lord, 2 weeks is अच्छा, वो रिपोर्ट वाले करने 2 हफ्ते, वो उनके खिलाफ हैं। ठीक है। दूसरा लगता ये है कि FIA असल इशू को कल साइड करने के लिए जर्नलिस्टों को सामने इसके साथ डाल के नती करके तो मामला ही गोलमोल हो जाए बस। इसीलिए आप ऐसा करें ना, इनसे एक मीटिंग कर लें, क्योंकि ये अब जो इनकी बात समझ मुझे आई है कि हमारा कंधा इस्तेमाल करके दूसरे को प्रोटेक्शन ना दें। ये आप कह रहे हो या वाइस वर्सा, आई डोंट नो। तो इनको सामने कर दिया जर्नलिस्ट को, तो ये भी आप देख लें। आप जरा अपने ऑफिस में लोगों को बुला करके ये इश्यूज देख लीजिए। I will see them today. तो और फिर कल पे है, ठीक है। शुक्रिया। बाकी बोर्ड जब फुल बेंच हो जाएगी, वील रिकन्वीन।